ସାଙ୍ଗ କଣ କରୁଥିଲୁ କି? ତୋର ସଞ୍ଜୟ ଅସନା ଲାଗୁନି ୟା ସହିତ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ହବ ଏଇ ପଡ଼ିଆ ଟୋଟାଲି ଖେଳି ପାରିବୁନି। ପଡ଼ିଆ ତୋ ଗୋପାର ଅଜୟ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଜୀବନରେ ତା ସାଙ୍ଗ ବି ଛାଡ଼ିବିନି, ମରିଯିବି ପଛେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁ କଣ ନିଜକୁ ଦାଦା ଭାବୁଛୁ ବେ? ତୁ ଯାହା କଲୁ ସଞ୍ଜୟ, କିଛି ଭଲ କଲୁନି। ଏ ମହେଶ ତତେ ଦେଖି ନବ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ଚାଲ ଆମେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା। ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବି, ମୋ ଚକା ଅଛି, ମୋ ଚକା ଗଳେଇବି। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ ଦଉଛୁ ନା, ମୋ ମାମା ମତେ ବୋଉ ମତେ ମାରେ। ମୋ ବୋଉର ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ମୁଁ ସେତିକି ମୋ ଚଳିବି, ଫ୍ରିରେ ସବୁ କରିବି। ମୋ ବୋଉ ଅଛି ମୋ ମାତା, ସବୁ ଯାହା କରି ମୋ ବୋଉ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ସବୁ କରିବି। ମୁଁ ତୋ ମାଆକୁ ସବୁ ବୁଝେଇଦେବି, ତୁ ମୋ ସାଇକେଲକୁ ଚଲ। ଆସ ଚାଲ ଯିବା ସାଙ୍ଗ। କଣ ହେଲା ଏମିତି କଣ ହଉଛି କହିଲୁ? संजय ए संजय रे हाँ सांग अरे कौन है कह आ जा बुले ठीक है चल ओ हेलो ओ मिस्टर नॉनसेंस छी ओ ड्रेसटा असला कर देला किस करलु तू आज मुरी लुंकीटा जानि से समय दुजण किए काई कोन हला कि सेमान दुजण तू सांग ताको दुजण को निबिड़ संपर्क तू जानिछु ना से जे गाड़ी चलाउथला ताना होची अजय सी जानिछु से दिन मु पानी बाल्टी आनी की जाउथली तो सहित धुक्क होई गला बोली सी मते कोन कोला जानिछु तो सांग आसिकरी पानी बाल्टी कोन मुंडरे ढाल देला सी दिन तो मते बाबा भारी डर ओ तामाने से अजय संजय बेस्ट फ्रेंड खाली बेस्ट फ्रेंड नो खाली मु जानि मो ए गां जक तांको दुई जण को चर्चा तामाने से दुई कर गर्लफ्रेंड तो थिबा तू हसुचु काहे हल्लू हुंडी तू जानी नु दुई जण को भीतर काले गर्लफ्रेंड सक जो झगड़ा है जो बोली से मन दुई जण का गर्लफ्रेंड नाही जदी मु चाहेबे से दुई जण को दोस्ती भांगी देबी किमिति ओके डन अरे वाह सुदामर देखा नहीं आज पुष्ट हजार हो गए अरे वाह याठू भलो बोका आ कोड कहबी स्कूटी टिके खराब हो जाय आगो जाय लिफ्ट देबी जे मु आगो गां जाके जाउछी आ अधिया बाटा मु नहीं परिबिनी हां तमे जोठी होले ना मत सेठ चल ठीक अछि बस अजय 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 आउ जाई परिबने मो सांग डाकिलानी तमे एतर होला अरे मो सांग डाकिले मु का कथा सुने नै अच्छा तम नाम तो को मो ना अजय हला मु जाउछी मु हो ततर अछि सांग डाकिले मु जाउछी आता सुने कि सांग भाई आज मते तळे पकई देला मु तांको दोस्ती न भांगी छी मो ना भी अंकित नहीं आज से जल्दी चलो भाऊज मत भी आगे छना पानी हो जाए आउजी चलो डी आगु चलो ना पुओ पछे नबो पानी आमा के जा बाबा भेलो बा पानी टिके साइड दो पानी अर्जेंट अछि मोर भी अर्जेंट अछि छाड़ी परिमे लाइन छेड़ा हो
କେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛି ତମେ ଆସିବ କହିବ ସାଇଡ୍ ଦିଅ। ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖ ମୋ ପାଣି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯାଅ ଆଗକୁ ଯାଅ। ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନା ସଞ୍ଜୟ। ତମ ଘରେ କେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ତମେ କ'ଣ ପାଣି ପାଇଁ ଆସିଛ? ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବୁଢ଼ୀ ମା ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମୋତେ ହିଁ ତ ଆସିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ହଉ ମୋ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ତମ ପାଣି ନେଇକି। अरे बिट्टू ମୋ ଚଢ଼େଇଟା କିଏ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସି କ'ଣ ଫରଫର ହେଉଛି? ଆଚ୍ଛା ଆବେ ସାଙ୍ଗ ତାହେଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ହେଇଯାଉ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଓଏ ପାଟି ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ ଆମର ଟିକେ ନଜର ଦିଅ। କ'ଣ ପାଟି ଆମେ ଏତେ ଖରାପ ଅଝିଅ ସଜକୁ ତ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଟିକେ ନଜର ଦିଅ ପାଟି। କାରଣ ପାଟି ଆମେ ଏତେ ଖରାପ ନାଇଁ ମ ଆସ ଆସ। ଓହୋ ଟ୍ରେନଟା କ'ଣ ଆସୁନି ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ଲେଟ୍? बढ़िया माल तो वही भाई कमा की बका नहीं कि बॉस करो। चलो चलो बहुत सु कहिया मालटा कसिकी पड़ेगा से मालटा जदि मिल जाता ना बहुत भल होता। ए बिट्टू हिट्टू कुआड़े गले? भाई भाई बढ़िया माल टेंशन कर। अरे बिट्टू को माल कथा कहूँ तमरी माल मोबाइल माल कथा कहूँ उठा क्या नहीं बुझलु तो तुमको खाई पी मत दौर बियर दौर कौन कर अबे चल तू कौन कर ते चेन्नई रही कौन कर खाली टंका बियर फियर सब पीऊँ। अबे जाओ उठा क्या तते कही दूसरी जब न लुबो तो एनकाउंटर कर दी पे चल हट। छोटू बिट्टू चलो भाई माल टाक टेक आस। अबे तुम मैंने रुह तुम सहित तो मुझे जीवी चल। भाई ये तुमरी माल अच्छी लो छाड़ मत आस छाड़ मत बॉस ये बकवास अरे बॉस बकवास बॉस ये तो मैंने ये तो मैं छाड़ मत छाड़ी दे छाड़ी दे ये तो मैं छाड़ मत छाड़ मत खाली बहुत बड़ भूल कर दिलु तू बहुत बड़ भूल कर दिलु मो देहर हाथ मारी देलु। छोड़ो भाई धरो Help me! Help me! Help me! छोड़ Help me! छोड़ो मुझे ये तो मैं
मोर पे तो सब भला मोर भी ताको पाखु जीवन निहित दरकार ये जो रानी न रानी देता फोटो एटा छोट वाला बुझिले सस्मिता कौन मते लगुची मो अजय को भल पाई बसची तू किसो कहूचु ए को भल पाउचु सी जते बळे जानि म ना मते लागुची उद्धर सुण बळे तो हेमदस्ते कुट्टी दबो ताको दुई जनकर कथा मन पड़ले तो मते भारी डर लागुची तू किस जानी न कि सेमान दुई जनकर गर्लफ्रेंड जानी कि रखु नाहंती ताको दुई जन को छड़ा से आउ काले तबे वाले आसिले तांकर काले झगड़ा को रखु नाहंती सी तो अजय छड़ा काकू भल पाएनी ताहले से संजय को रास्ता रो हटाई देबे किमिति मुझे कर छी तो खाली देखि चल सुन ठाकुर मो सांग संजय को भल कर दियो बाबा की सांग दबो सांग पाई अग्नि परीक्षा देखा 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 तोर पिता धनिया देखा संजय सांग निश्चय भल जो सांग देखी भाई संजय हम जल्दी भल हो पुणी मो साथ खेल पुणी मो साथ बुल आई मो सांग भल हो गला मो नाट्य भल हो गला मो नाट्य भल हो गला हेलो 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 अजय हेलो हेलो अजय मो अंकिता कहूली तमें सुस्मिता घर पुराना छात उपरक आस किसी कथा अच्छी हाँ मु रखुची तुम जल्दी आस इल्लु तू किस कलु
किए से अजय को डाकिचु कहलु से अजयटा आसुची तू किए ताको डाकिलु कहलु आज सब फाइनल हो जिवो तो था मास्टर आई एम सॉरी अजय तुमको फोन करी डाकी कौन डाकला को माने माने नहीं माने माने मो जो माने कौन जी कहना पड़ेगी माने मो तुमको भल पाए ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଭଲ ପାଇବିନି ତମକୁ ଅଙ୍କିତା କାହିଁକିନା ମୋ ହୃଦୟ ମୋ ପ୍ରାଣ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସଞ୍ଜୟ ତା ବିନା ମୋ ଜୀବନ ହୁଅନ୍ତା କେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିବିନି କାହିଁକି ଜାଣିଛ ଅଙ୍କିତା ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଛେଇଲା ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲିବି କେମିତି ଦେଖ ଅଙ୍କିତା ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଅ ଆଉ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ତମେ ପଳାଅ କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗ ମୋ ଜୀବନ ହଉ ଅଜୟ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଅଜୟ ତା ଭଲ ପାଇବା କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ସେ ନା ମୁଁ ଏମିତି କେବେ ବି ହେବାକୁ ଦେବିନି ଯେମିତି ବି ହଉ ମୋତେ ଅଜୟ ସହିତ ଅଙ୍କିତାକୁ ମିଶାଇବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ ହଁ ସାଙ୍ଗ କାହିଁ ବସୁଛୁ ରେ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ତୋରି କଥା ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଭଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗ କହ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ବା କହୁନ ତୋ କଥା କ'ଣ ମନା କରୁଛୁ କହି ସାଙ୍ଗ କହ ଆଗକୁ ଯାହା ଲଗେଇବି ସେଇଆ ତୁ ପୁଣି ପ୍ରେମ କାରଣ ସେ ଭାବେ ସେ ଝିଅଟା କିଏ କିରେ ଆରେ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମ ଅଙ୍କିତା ହଉ ସାଙ୍ଗ ଚାଲ ଯିବା ଅଙ୍କିତାକୁ ରାଜି କରିବାର କାମ ମୋର ହେଲା ଅଙ୍କିତା ଶୁଣ ରାଗନି କଥାଟେ ଶୁଣ କ'ଣ ଆଉ ଶୁଣିବି କ'ଣ ଆଉ ରଖିଛୁ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଅଙ୍କିତା ମୁଁ ତ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି କ'ଣ କହିବ ଜଲ୍ଦି କୁହ ଦେଖ ଅଙ୍କିତା ମୋ ସାଙ୍ଗ ସଞ୍ଜୟକୁ ତୁମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦିଅ କ'ଣ କହିଲ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ବାହାବି ଗାଈ ଗୁହାଳ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ପରିକା ଘର ତାର ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଘର ପରି ମୁଁ ଯଦି ବାହାବି ତମକୁ ହିଁ ବାହାବି ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇପାରିବି ସାଙ୍ଗ ତୁ ହସୁଛୁ ମୁଁ ତୋ କଥା ବାହା ପାଇଁ ତୁ ହସୁଛୁ ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ ଅଙ୍କିତା ମୋର କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଅଜୟ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ବାହାବି ହେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ସେ ସର୍ତ୍ତଟା ହେଲା ତମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁକା ତମେ ସଞ୍ଜୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ବାସ୍ ହଉ ଦେବି ଅଙ୍କିତା କ'ଣ କହିଲ ଅଙ୍କିତା ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ମୋ ପାଇଁ ତା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ପୁଣି ସିଏ ବି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ ହେଇପାରିବନି ପଳେଇ ଯାଉ ଆମ ଲାଇଫରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଙ୍କିତା ସାରା ଲାଇଫ୍ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଯିବି ଆଉ ସାଙ୍ଗ ବି ମୋ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଯିବ ହଁ ମୋ ଦୋସ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେବି ଜୀବନ ବି ନେବି ଶୁଣ ସାଙ୍ଗ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା ନ ହେଇପାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆରେ କଳି ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେବା ଆମେ ହଁ କ'ଣ କରୁ ସାଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କହିଲ ଅଙ୍କିତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ଦି ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଏଠୁ ବେଟର ହବ ତମେ ଆମ ଲାଇଫ୍ ଚାଲିଯାଅ ଯାଅ ସିଆଡ଼େ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ସଞ୍ଜୟ ଯେ ଅଙ୍କୁତା ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ସିଏ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା ମାନେଟା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ଏକ୍ଜାମ୍ କରୁଥିଲା ଆଚ୍ଛା ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ହଁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା ସିଏ ଅସଲରେ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ଅଜୟ ଭାଇ ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ଅଙ୍କିତାକୁ ଯାଇ ଦେଖା କରିବା ହଉ ଯାଅ ସାର୍ सॉरी अंकिता मत क्षमा कर दियो ନାଇଁ ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୁଁ ତମ ବନ୍ଧୁତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା ପରିକା आई लव अंकिता अरे सांग तू कौन भाव अंकिता को भल पाऊँ ना रे मु तो आपको भल पाऊँ ताले मते कि नुचेइथिलु काहे कि एटा ए कथाटा सांग मु पाइली मो साथी सांग मु पाइली मो साथी आउ तोर मोर दोस्ती कर दर्शक बंधु फ्रेंडशिप ऊपर आम गोटे वीडियो करूँ शॉर्ट मूवीटे
ଆଉ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିବେ କେମିତି ଭଲ ହେଇଛି ମନ୍ଦ ହେଇଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି, ସାଙ୍ଗର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ କିଏ ସାଙ୍ଗ ଜୀବନ ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ, ସବୁ ଏତେ ସବୁ ଅଛି ଶିକ୍ଷା। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ଆମକୁ ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।